अस्सलाम वालेकुम, you're watching खुलकर बोल, दिस इज ज़ैनी खान। नाज़रीन, सोशल मीडिया एक बार फिर हुकूमती रेडार पर आ चुका है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया कि सोशल मीडिया पर मज़ीद सख्त कवानीन जो है वो लागू करने का अंदिया भी दिया और इसके साथ साथ भावल नगर वाक़े पर कौम को अपना तर्ज अमल पर उनको गौर करने का भी मशवरा दे दिया। इसके साथ ही प्रोग्राम में हम बात करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये दावा किया गया है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को फिक्स चीफ जस्टिस बनाने की हुकूमती तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। बानी पीटीआई और उनके अहलिया को आज भी रिलीफ नहीं मिल सका और इद्दत में निकाह के इसके हवाले से जो समात है उसको 24 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया। लास्ट में बात करेंगे, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने रोटी सस्ती करने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन उसके साथ ही किसान भी तैयार खड़ा है कि किसी भी वक्त वो विफाक में आके धरना दे सकता है। नान भाइयों ने भी इनकार कर दिया। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो में हमें ज्वाइन करें खालिद जमील साहब, स्काइप पे हमारे साथ हैं सना मिर्जा साहिबा, तारिक मतीन, परवेसन और उमर दराज गुंदल। खालिद जमील साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी। सोशल मीडिया हमेशा हुकूमती रेडार पर होता है, क्या समझते हैं पाबंदियां लग सकती हैं हुकूमत की तरफ से? देखिए, मेरा ख्याल है अगर पाकिस्तान की तारीख देखें तो ये पाबंदियाँ तो अयूब खान के दौर में शुरू हुई थी। उस वक्त सियासी जमातों के ऊपर भी, मोहतरमा फातिमा जिन्ना पे भी पाबंदियाँ लगी और फिर ये होता होता अब इस दौर में भी आ जाएँ तो कानून और पाबंदियाँ तो पहले बेशुमार मौजूद हैं। यहाँ पे पीका एक्ट आप देख लें और बेशुमार और पाबंदियाँ। मेरा ख्याल है पाबंदियों की वजह आपको ये देखना है कि सोशल मीडिया इस वक्त एक कुव्वत है, पावर है, एक मीडियम है, इसको कैसे इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ज़माना था जब ये नया प्रिंटर आए थे, प्रिंटिंग मशीन्स आई थी, तो बड़े सग़ीर के अंदर उलमा कराम ने उसके ख़िलाफ़ फतवे दिए थे कि नहीं, ये एक शैतानी चीज़ें आ गई हैं। जैसे आजकल कहा जाता है ना कि ये सोशल मीडिया एक शैतानी मीडिया है और ये इबलीसी पैगाम या शैतानी कामों को प्रमोट करता है। मेरा ख्याल है कि हमें अगर तालीम और तरबियत के ऊपर हम फोकस करें, हमें इसकी बेहतर यूटिलाइजेशन के ऊपर फोकस करें। ठीक है, रेगुलेशंस होनी चाहिए, इसकी लिमिट्स होनी चाहिए और लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना चाहिए, लेकिन आप बिल्कुल एक मीडिया को बंद कर दें, आवाज़ बंद कर दें, गला दबा दें और उसके बाद आप खुद जो कुछ करना चाहें। इस वक्त फेक न्यूज़ अगर आप देखें, सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ इस वक्त पाकिस्तान में अगर आप देखें तो रियासत पाकिस्तान खुद, आप ऑडियोज़ वीडियोज़ जाली जो जारी होती हैं सारी की सारी वो रियासती इदारे कर रहे होते हैं। तो आपको फेक न्यूज़ ख़त्म करना है तो आपको अपना कंडक्ट पहले ठीक करना होगा, फिर आवाम का कंडक्ट खुद ब खुद ठीक होगा। सही। तारिक मतीन साहब, एक तरफ तो बैरूनी सरमायाकारी की बात करती है हुकूमत, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे पाबंदियां भी लगाई जाती है, क्या हमें दे रहे हैं हम इंटरनेशनली पाकिस्तान का? अभी 4 अप्रैल की खबर थी, इलॉन मस्क जो है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इलॉन मस्क का जो ट्विटर है, एक्स है, वो हमने बंद किया हुआ है। ये इमेज हम दुनिया को दे रहे हैं पाकिस्तान का। दूसरा आपका सवाल था कि क्या पाबंदियां लग सकती हैं, तो ये सवाल टेक्निकली गलत है, क्योंकि क्या पाबंदियां लग सकती है में हम इस इम्कान की बात कर रहे हैं कि पाबंदियां लगेगी या नहीं लगेंगी। पाबंदियां तो लगी हुई हैं। अभी जो खालिद जमील साहब बोल रहे थे, इनसे पूछें, इमरान रियाज खान से पूछें, आप ऐसे बहुत से सहाफ़ी हैं उनसे पूछें, आप टीवी चैनल मालिकान से पूछें, न्यूज़ कंट्रोलर्स से पूछें, खुद एंकर्स बता दें। तो बहुत कुछ है जो बताया जा सकता है, बताया जा रहा है, इस हद तक आज़ादी है। बहुत कुछ है जो नहीं बताया जा सकता, नहीं बताया जा रहा, इस हवाले से पाबंदी है। और हुकूमत खुद बाकायदा सहाफ़ियों को डराने का भी देखा था आपने, हेलीकॉप्टर में सफ़र लिखा था और उसके बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा आ गई थी, देखो अज़मा इसके खिलाफ केस करो, इसको छोड़ना नहीं। तो अगर ये करना है हुकूमत को, तो फिर ऐसी हुकूमत ने पाबंदी लगाएगी, ये हम गलत सोच रहे हैं। वो पाबंदियां लगा चुके पहले। सही। अच्छा परवेज संधेल साहब, पीका एक्ट मौजूद है, फिर नई कानून साजी की क्यों जरूरत पड़ रही है हुकूमत को? माजी की तरह क्या इस दफा भी मीडिया को और सहाफियों को दबाने के लिए इस तरह के नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखें, मेरा नहीं ख्याल कि घबराना चाहिए नई पाबंदियां लगने से। जिनको झूठी ट्वीटें नहीं करनी, जिनको 2021 की वीडियो अभी 2024 में ट्वीट नहीं करनी, जिनको पुरानी किसी हॉस्पिटल में जो कि किसी एक मजहबी जमात के साथ बैठे हुए पुलिस के झगड़े की हॉस्पिटल में तस्वीरें अभी ट्वीट नहीं करनी, उनको परेशानी होना चाहिए। और उनको भी परेशानी होना चाहिए जो पूरी बात लिखकर ट्वीट करें कि कौन से हेलीकॉप्टर में कहां से कहां का सफर हो रहा है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन प्रॉब्लम वहां पर पैदा होगा जब आपने एक उस वक्त तस्वीर इस्तेमाल करनी है, वीडियो इस्तेमाल करनी है, झूठी खबर ट्वीट करनी है जिसका मौजूदा हालात से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका बहावल नगर वाकये से कोई ताल्लुक नहीं है। उन लोगों को तकलीफ होगी इस कानून की, लेकिन जिसने सच बोलना है, जिसने सीधी रिपोर्टिंग करनी है, जिसने यूट्यूब से झूठ बोलकर अमेरिका के ऊपर बम गिराकर इसराइल को तबाह कर ये थंबनेल बना के बेचने ना,
ان کو بڑی تکلیف ہوگی اور ہونی بھی چاہیے. ڈیفینیٹ کام کاروبار ان کے بند ہوں گے. تو یہ اگر دیکھیں ابھی کیا ہوا ہے ریسنٹلی, یہ جو ہمارے میجر صاحب بھاگے ہوئے ہیں پاکستان سے, انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو 10,000 کس چیز کا جرمانہ ہوا ہے؟ جھوٹی خبر کا ہی ہوا ہے نا. قانون ہے وہاں پر, جرمانہ ہو گیا. اگر اس طرح کے قانون بن جائیں گے کہ اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں اور اپنے چند ڈالر کمانے کے لیے ایک قیدی جو جیل میں بیٹھا ہے اس سے آرمی چیف کی ملاقات کروا دیں گے صرف اس لیے کہ آپ کو چند ویوز مل جائیں گے, لیکن آپ سے سوال نہ کیا جائے, آپ سے یہ نہ پوچھا جائے کہ آپ نے یہ ملاقات کے سورس نہیں بتانے, کیونکہ سورس بتانے سے قیامت آ جائے گی. پابندی نہیں لگ رہی کسی قسم کی. اگر کوئی قانون بن رہا ہے, آپ تمام میرے جیسے یوٹیوبروں پر, میرے جیسے ٹویٹر پر لکھنے والوں ہیں, آپ جیسے اینکروں کے لیے اگر ایسا کوئی رول اینڈ ریگولیشن آ رہا ہے, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اس میں کیا پرابلم ہے, کیا مسئلہ ہے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ جھوٹ کا خاتمہ ہو, ڈس انفارمیشن کے لیے کوئی قانون بنے؟ صحیح. ثنا مرزا صاحبہ, آپ نے بات سنی پرویز سندھیلا صاحب کی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ صرف سوشل میڈیا پہ پابندی لگانا ہی واحد حل ہے فیک نیوز کو روکنے کا؟ دیکھیں میرا خیال ہے میں تو سب کی بات سن رہی ہوں اور مجھے حیرت ہے کہ ہم اس ٹاپک کے اوپر آخر ڈیبیٹ کر کیوں رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ کون سا ایسا دور تھا جب یہ میڈیا آزاد ہوتا تھا؟ سوشل میڈیا تو بہت بعد میں آیا ہے. پھر ایک المیہ پاکستان کا یہ ہے کہ پاکستان میں پہلے چیز لائی جاتی ہے, اس کو استعمال کیا جاتا ہے, اس کے بعد اس کی قانون سازی کی جاتی ہے. پوری دنیا میں اس سے الٹ ہوتا ہے. جب کوئی نئی چیز لائی جاتی ہے تو پہلے اس کو سمجھا جاتا ہے, اس کے قوانین بنائے جاتے ہیں, اس کے بعد اس کو اپلائی کیا جاتا ہے. لیکن پاکستان میں الٹی گنگا بہتی ہے. ہم نے پہلے سوشل میڈیا کو لایا, ہر ایرے غیرے نے سوشل میڈیا کا استعمال شروع کیا. obviously اس میں اچھے لوگوں کا استعمال بھی ہے, اس میں برے لوگوں کا استعمال بھی ہے. اچھے ایجنڈے کا بھی ہوگا اور برے ایجنڈے کا بھی ہوگا. لیکن جب ہمیں یہ پتا چلا کہ اس میں تو قوانین لاگو ہونے چاہیے, اس میں فیک نیوز کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اس میں جو فیک ایلیگیشنز ہیں ان کے اوپر جواب دہی ہونی چاہیے, تو میرا خیال ہے کہ یہ سسٹم بہت پہلے وضع ہونا چاہیے تھا. یہ جو سوشل میڈیا بند کرنے کی بات کی جا رہی ہے, ماضی میں یوٹیوب کو بھی بند کیا گیا تھا, اس سے پہلے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے اوپر بات ہوتی رہی ہے. لیکن میرا خیال یہ کہ سوشل میڈیا کی بندش سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑنے والا. آج سوشل میڈیا کو آپ نے جہاں جہاں بند کیا ہے وہاں وی پی این کے ذریعے یہ نافذ ہے. لیکن میرا سوال پھر وہی ہے جو میں باقی تینوں پینلز کی گفتگو کے بعد نتیجہ اخذ کر چکی ہوں کہ سوشل میڈیا سے پہلے مجھے بتائیں کہ کون سا میڈیا چینل تھا جو آزاد تھا. میڈیا چینل سے پہلے مجھے بتائیں کہ کون سا ایسا اخبار تھا جو آزاد تھا. پاکستان کے اندر صحافت ہو, میڈیا ہو, سوشل میڈیا ہو, کوئی بھی پلیٹ فارم آفیشلی آزاد نہیں ہے. جمہوریت کی صحیح, میڈیا یعنی آزاد نہیں ہے. عمر, آپ ہمارے ہاں کوئی بھی سسٹم جو ہے وہ آزادی سے کام نہیں کر رہا. صحیح. اچھا عمر, آپ کی طرف آؤں گی. آپ لاہور میں ہیں. مریم نواز نے لاہور کے اندر آئی ٹی پارکس, آئی ٹی سٹی بنانے کا انہوں نے اعلان کر دیا. پھر اس طرح کی پابندیاں لگانا کیسے پورا کر سکیں گی وہ اپنے اس اعلان کو؟ اچھا, میں تمام لوگوں کی گفتگو سن رہا ہوں. مجھے لگ رہا ہے کہ ہم کسی بہت ہی آئیڈیل ملک اور آئیڈیل اسٹیٹ کے اندر رہتے ہیں جہاں پہ ایگزیکٹو بڑا شاندار کام کر رہی ہے, بیوروکریسی کوئی کام گڑبڑ نہیں کرتی, بڑے اچھے طریقے سے چلتی ہے. پاکستان کے عدلیہ میں کوئی غلط فیصلے نہیں ہوتے, کرپٹ ججز بھی نہیں ہیں. میں کسی کے استعفے کی بات نہیں کر رہا. پارلیمنٹ میں سب لوگ شاندار ہیں, ہر جگہ بالکل میڈیا بھی بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے, پرنٹ میڈیا بھی ٹھیک کام کر رہا ہے, الیکٹرانک میڈیا بھی ہے. نہ لوگوں کی نجی زندگی کے اوپر بات کی جاتی ہے, نہ ان کے بیڈ رومز کی سٹوریز ڈسکس کی جاتی ہیں, نہ ان لوگوں کو ٹی وی کے اوپر موقع دیا جاتا ہے. پاکستان میں ایک ہی پرابلم مجھے لگ رہی ہے اور وہ ہے سوشل میڈیا. اصل بات یہ ہے کہ دنیا ارتقاء کے ساتھ, ایوولوشن کے ساتھ آگے بڑھتی ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم آگے بڑھنے کی بجائے, اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی بجائے, سیکھنے کی بجائے ہم ریاست کو, ریاست کے لوگوں کو پیچھے لے کے جانا چاہتے ہیں. اب ایک پرابلم اس میں یہ ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ 2024 کے اندر پہنچ چکے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی اس ملک کے اندر جو حکومتیں ہیں, جب دیگر جو فیصلہ ساز ہیں وہ 1924 سے نہیں نکل پا رہے. اب وہ چاہتے یہ ہے کہ لوگ نئی ڈائمنشنز کے مطابق نہ سوچیں, انفارمیشن ان تک نہ پہنچے, اور وہ اپنے طریقے سے جیسے وہ جو دکھانا چاہتے ہیں ویسا ہی دکھایا جائے, وہ جیسے لوگوں کو پرسیو کروانا چاہتے ہیں ویسے ہی لوگ پرسیو کریں. ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ جو سوشل فیبرک ہے اس میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے, ینگ لوگ اس میں ایڈ ہوئے ہیں, ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, ہم ایک گلوبل ولیج کا اس وقت حصہ بن چکے ہیں. لیکن اس طرح سے حقیقت کو چھپا لینا, آپ وہی کام کریں گے جو 71 میں ہوا, ادھر ملک ٹوٹ گیا اور آپ کا سرکاری میڈیا کیا بتا رہا تھا کہ انڈیا اور پاکستان کی فوجوں کے درمیان سمجھوتا ہو گیا ہے اور وہاں پہ جو علاقائی کمانڈرز ہیں ان کے درمیان جنگ بندی ہوئی ہے اور بھارتی فوج ڈھاکے میں داخل ہو گئی ہے.
آپ اس طرح سے لوگوں کو جینے کا وہ لے کی طرف جانا چاہتے ہیں، یا کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس ریاست کے اندر شفافیت ہو، لوگ اس کو ڈسکس کریں؟ کیا ڈیفیمیشن کا لا موجود نہیں ہے؟ کیا عدالتیں موجود صحیح. نہیں اچھا ہیں؟ طارق متین صاحب، پرویز سندھیلا صاحب نے ایک بات کی کہ جس طرح تھم نیل بنا جاتے ہیں یوٹیوب کے ویڈیوز کو فلوٹ کرنے کے لیے، اسپیشلی طور پہ بانی پی ٹی آئی کی ملاقات کرا دی آرمی چیف کے ساتھ، یا ورلڈ وار ہم دیکھ رہے ہیں اسرائیل اور ایران کے کانفلکٹ کے بعد یہ بھی تھم نیل چل رہا ہے، اس کو کیسے روکا جائے گا؟ فیک نیوز کو کیسے روکا جائے گا اگر پابندیاں نہیں لگائی جائیں گی تو؟ دیکھیے، ابھی یہاں بات کی گئی کہ ایران نے بم گرا دیا، اسرائیل تباہ ہو گیا. یہ ایک وفاقی وزیر کے چینل کا تھم نیل تھا، سوشل میڈیا پہ بڑا ڈسکس ہو رہا تھا. ایک اور وفاقی وزیر ہیں جو ظاہر ہے کہ نہ اس جماعت کے نہ اس جماعت کے، ان کے چینل پہ بھی اسی طرح کے تھم نیل لگے. تو یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، اس کا استعمال جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ زیادہ غلط کر رہے ہیں، پہلی بات. دوسری بات، فرض کیجئے کہ میں یہ کہوں کہ میاں نواز شریف NA-130 ہار گئے، اور میں وہ فارم 45 جو اپلوڈ کیے گئے الیکشن کمیشن کی جانب سے ان کی بنیاد پر، یا جو اپلوڈ کیے گئے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ان کی بنیاد پر کہوں کہ یاسمین راشد سے میاں نواز شریف NA-130 بھی ہار گئے، تو مجھے کہا جائے گا نہیں، الیکشن کمیشن نتیجہ دے چکا، تم فیک نیوز دے رہے ہو. پرابلم یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو NA-130 کا نتیجہ بعد میں رو کے بھی اپلوڈ کیا، وہ بھی ڈیلیٹ مار دیا ہے. لاہور کے تمام حلقے آپ کو نہیں ملیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ، کراچی کے حلقے نہیں ملیں گے. 15 دن کی مدت تھی. یہاں ریاست خود حقائق چھپا رہی ہے. ابھی بات کی گئی کہ سانحہ بہاول نگر جو ہے اس کی غلط تصویریں ڈالی گئیں. بات یہ ہے کہ ریاست ایک ذمہ دار چیز ہے، وہ ریاست آتی آ کر بتاتی کہ کیا ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، اب آگے کیا ہوگا، تو پھر آپ ویکیوم نہ چھوڑتے. جب آپ ویکیوم چھوڑیں گے تو اس کو فیک نیوز کی ایئر فل کرتی ہے. میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، مجھے اختلاف نہیں ہے اس بات سے. قانون سازی ہونی چاہیے، مجھے اس بات سے اتفاق ہے. لوگ یوٹیوب پر ڈالر کمانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، مجھے اس بات سے اتفاق ہے. لیکن ایسے ہی لوگ یوٹیوب پر ڈالر کمانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں جو کہہ رہے تھے کہ واقعہ ہوا تھا غالباً شکاگو میں یا امریکہ میں کہیں، اور کہہ رہے تھے کہ لندن میں یوتھیا شایان علی پٹ گیا. اگر اس طرح کی چیزیں ہوں گی، اور وہ ایک جماعت کا کارکن تھا جو میاں نواز شریف کی تصویریں لگا کر بتا رہا تھا کہ شایان علی مسجد میں پٹ گیا ہے، وہ ایک اور صاحب تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس طرح سے چندے جمع نہ کرو. اگر یہ سب کچھ کرنا ہے تو پھر باقاعدہ طور پر جو فیک نیوز ہے اس کو روکنے کا کام ہونا چاہیے. مگر یہ جو ہم چن کے کریں گے کہ تم فیک نیوز دو گے، تم جو دے رہے ہو وہ سچا ہے، اس طرح سے بات بننی نہیں ہے. اچھا پرویز سندھیلا صاحب، جیسے کہ ذکر بھی کیا طارق متین صاحب کی طرف سے، بھاول نگر واقعے کا محسن نقوی صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ عوام کو اپنا طرز عمل دیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن ادارے خود آ کے کیوں نہیں بتاتے عوام کو حقائق کہ کیا ہوا تھا، واقعہ کیسے ہوا، کس ٹائم ہوا تھا، اور دوسرا کیوں ضرورت پڑی اداروں کو آپس میں ٹکراؤ کی، اپنی باؤنڈریز میں رہ کر کیوں نہیں کام کیا جا رہا؟ ایک جملہ اور لے لیجئے گا. ابھی انڈیا میں اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا اور وہاں پر ان کی فوج اور ان کی پولیس کے درمیان کلیش ہوا، ان کے میڈیا نے سب کچھ بتایا تھا. ہمارا میڈیا جو ہے وہ منہ میں دہی جما کر بیٹھا ہوا تھا. صحیح. جی پرویز سندھیل صاحب. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل طارق متین صاحب جو فرما رہے ہیں نا کہ فلاں کا یوتھیا کا لگا کے بتا دیا، یہ اگر دونوں طرف کا بتاتے نا، 2-4 لوگوں پی ٹی آئی کے لوگوں بھی نام لے لیتے جو ایسی چیزیں کرتے تو زیادہ مناسب ہوتا. دیکھیں ابھی انہوں نے ذکر کیا، یہ بزدید ہے کہ نواز شریف ہارا ہے، بزدید ہے اپنی بات پہ، نہ یہ الیکشن کمیشن کے رزلٹ کو مانتے ہیں، نہ یہ بات مانتے ہیں کہ نواز شریف کی تصویر لگا کر نیچے دونوں ایم پی اے ان کے الیکشن جیت گئے ہیں. جو لوگ ان کو ووٹ ڈالنے آئے تھے ایم پی اے صاحب، نواز شریف کی وجہ سے انہوں نے نواز شریف کو ووٹ نہیں ڈالا، نواز شریف ہار گئے. عجیب لاجک ہے، نہیں ماننا چاہتے، نہ الیکشن کمیشن کی باتیں ہیں مانتے ہیں، نہ ووٹر کی مانتے ہیں. ہاں کے پی کے میں 90% پاکستان تحریک انصاف جیت گئی ہے، وہاں پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہے. نواز شریف وہاں سے ہار گیا ہے مانسیرا سے، لیکن ساتھ والے حلقے سے نواز شریف کی تصویر لگا کر سردار یوسف جیت گیا ہے، لیکن مزید ہے کہ وہ ہار گیا، ہروا لیا ہے. دیکھیں یہ ان کی پسند ناپسند ہو سکتی ہے کہ کون ہارا ہے کون جیتا ہے، پھر ان کو بتائیں فارم 45 الیکشن کمیشن نے واپس ڈیلیٹ کیوں کیا؟ بتائیں الیکشن کمیشن نے فارم 45 واپس ڈیلیٹ کیوں کیا؟ بتائیے الیکشن کمیشن نے فارم 45 واپس ڈیلیٹ کیوں کیا؟ یہی کچھ ہوگا. ابھی کہہ رہے ہیں کہ ریاست کا قصور ہے، ہر جگہ پہ ریاست کا قصور ہے. میری ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اتنے سینئر لوگ ٹی ویوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، 20 15 سال کا تجربہ ہے. ان کے ٹویٹر ہینڈل دیکھیں، یہاں پر کھولیں، کسی کا کھول لیں، طارق متین صاحب کا ہی کھول لیں، آپ کو کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ایسا مل جائے گا. محمد میر صاحب کا کھول رہے ہیں، پرانی تصویر لگا کر 20 سال اینکر کر رہے ہیں، 20 سال پروگرام کر رہے ہیں، اور قصوروار ٹھہرا دیں گے چند سوشل میڈیا کے لوگوں پر. پابندی نہیں لگ رہی بھائی، قانون سازی ہو رہی ہے. پابندی میں اور قانون سازی میں فرق ہے. اور اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ ٹویٹر پر پابندی ہے تو میں مذمت کرتا ہوں.
ट्विटर पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल किसी जगह पाबंदी, हाँ कानून साजी होनी चाहिए, और कानून साजी के जरिए चाहे वो एंकर हो चाहे वो सोशल मीडिया हो, उनको उस दायरे में लाना चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात है अगर रियासत को आगे लेके जाना है तो। से अच्छा सना मिर्जा साहबा, सहाफ़ियों की जानिब से रिएक्शन ज़्यादा आ रहा है सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी के हवाले से। इदारों के एहतराम हम खुद नहीं करते, जैसे कि परवेज संधेला साहब कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट आज भी नहीं माने जा रहे हैं। मैं अब यही सोच रही हूँ कि मैं आपकी इस बात का क्या जवाब दूं। मुझे समझ में ये नहीं आ रही कि जो हमारी सहाफत है हम इसके ऊपर डिबेट क्यों कर रहे हैं, हम सिर्फ सोशल मीडिया के लोगों को क्यों कोस रहे हैं। तारिक भाई मेरे सीनियर हैं, ये मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। जिस वक्त हमने सहाफत शुरू की थी और जर्नलिज्म में कदम रखा था, क्या उस वक्त सहाफी पार्टीबाजी में नहीं थे? फर्क सिर्फ ये हुआ है कि अब खुलकर लोग सामने आ गए हैं, कौन किसके साथ एफिलिएट है वो खुलकर उस पर बात करता है, वो खुलकर अपनी वाबस्तगी उसके साथ शो करता है। पहले ये सब कुछ दबे लफ्जों होता था, बंद कमरों में होता था, इजहार किया जाता था, उसके बाद उन सियासतदानों से वफा की जाती थी, लेकिन सामने ये जाहिर किया जाता था कि जी हम तो बड़े जेन्युइन सहाफी हैं। मैं हल्फन ये बात कहने को तैयार हूं कि आप मुझे इस वक्त इस्लामाबाद क्या पूरे पाकिस्तान में ऐसे उंगलियों पर गिनवा दे सहाफी जो जेन्युइनली न्यूट्रल हैं। न्यूट्रलिटी की बात करना तो अब एक मजाक बन गया है। अब अगर आप ये सवाल करेंगे कि जी सोशल मीडिया में एथिक्स होनी चाहिए, मेरा सवाल यह है कि पहले जड़ को खत्म करें। पहले आप मीडिया में तो एथिक्स बना लें। आप नाम लें किसी चैनल का जहां पर बाइसनेस नजर नहीं आती, चैनल पे एंकर की शक्ल आती है और आपको पता चल जाता है कि इसने किसके फेवर में बात करनी है, इसने किसके अगेंस्ट बात करनी है। उसके बाद आप सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स पे आए। भाई पहले आप मीडिया के रूल्स तो बना लें। अभी आपने पीका का हवाला दिया था, मुझे बताएं इससे ज्यादा मुतनाज़े कानून कौन होगा? इस मुतनाज़े कानून को लाने वाले लोग कौन थे? इसके अलावा ढेर पड़े हैं ऐसे कवानीन के जो कि मुतनाज़े रहे हैं। यही सियासतदान जब इख्तिदार में आते हैं तो ये आने से पहले या जाने के बाद ऐसे कवानीन छोड़ के चले जाते हैं जो सारी जिंदगी हमारे मुंह के ऊपर कालक मलते हैं। उसके बाद हम ब्लेम करते हैं कि जी सोशल मीडिया के साथ आपने ये कर दिया वो कर दिया। मुझे पहले ये बताएं कि मीडिया के हवाले से आपने रूल्स एथिक्स बनाए हैं? क्या मीडिया के ऊपर जवाबदेही होती है कि जो बड़े बड़े पलंदे कागजों के लेके बैठ के एंकर ब्रेकिंग्स देते थे और उसके बाद कोर्ट्स में जाकर पेश होकर कहते थे जी हमें तो फलां जगह से ये डेटा मिला था, उसके बाद सारा मलबा उन इदारों के ऊपर डाल दिया जाता था। उस वक्त उन मीडिया एंकर्स को बैन किया गया। आज भी वो टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के प्रोग्राम्स करते हैं, लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। उसके बाद आप सोशल मीडिया के ऊपर आए। मेरा ख्याल यह है कि इस सिस्टम को पहले फ्रॉम टॉप टू बॉटम ठीक करने की जरूरत है। जो लोग आइडियली रोल मॉडल्स हैं, जो लोग अब सोशल मीडिया पर आए हैं लेकिन जर्नलिज्म उनकी ग्रास रूट के अंदर मौजूद है, उन लोगों को इसमें रोल मॉडल होना चाहिए कि वो जेन्युइनली सहाफत के ऊपर और न्यूज के ऊपर बात करें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि चंद एक लोगों को छोड़कर सहाफती अलमबरदारी का काम आजकल कोई नहीं कर रहा। आजकल हर बंदा अपने एजेंडे के ऊपर चल रहा है, और जब आपके सहाफती अलमबरदार ऐसा करेंगे तो फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर बात करनी तो बहुत दूर की बात है। इन लोगों ने ना कोई ट्रेनिंग ली होती है, ना ये लोग किसी कैथारसिस से गुजरे होते हैं, ना किसी प्रोसीजर से गुजरे होते हैं। इनके हाथ में माइक आता है, इनका जो दिल करता है वो बात कर लेते हैं। तो आई थिंक सिस्टम को आपने अगर ठीक करना है तो आप फ्रॉम रूट कॉज शुरू करें, उसके बाद आप उसकी टिप तक जाएंगे कि इस मसले को हल कैसे करना है। जरूर एथिक्स बननी चाहिए, लॉज बनने चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इसको सिस्टमिकली होना चाहिए। और मैं परवेज भाई की इस बात से एग्री करती हूं कि कवानीन बनने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये भी मानना चाहिए कि हमने कवानीन बनाने में बहुत देर कर दी है। जब लोगों को उस चीज की आदत हो गई, उसके बाद आप उनसे कह रहे हैं कि नहीं ये चीज आपके लिए ठीक नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, आप सोशल मीडिया पर ट्वीट करने से पहले आपको सोचना पड़ता है कि आया आपके पास इसका सबूत मौजूद है या नहीं। लेकिन यहाँ पर बगैर सबूतों के ट्वीट कर दिया जाता है, टैग कर दिया जाता है। सही खालिद जमील साहब, कन्वेंशनल मीडिया का भी अब आप नहीं समझते कि एहतसाब होना चाहिए? सोशल मीडिया पे तो बातें बहुत सारी हो जाती हैं। देखिए पाकिस्तान में कुछ 150 के करीब ऐसे कवानीन हैं जो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया को डील करते हैं, डिजिटल मीडिया को डील करते हैं। 150 के करीब इस वक्त कवानीन मौजूद हैं, उन पे अमल दरामद होने की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2 जो है, मैं दोबारा आपको ये कहूँगा कि देखिए जब फातिमा जिन्ना के बारे में वाहियात प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, सोशल मीडिया नहीं था। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में जहाज़ से, हेलीकॉप्टरों से गैर इखलाकी तस्वीर, जाली तस्वीर फेंकी जा रही थी, सोशल मीडिया नहीं था। जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ तख्ता उल्टा गया, उनके प्राइम मिनिस्टर हाउस के बेडरूम में से कौन सी दवाइयां बरामद करवाई जा रही थी, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था। माइंड सेट एक है, उमर दराज गोंदल कह रहे थे कि ये माइंड सेट जो है कि वो 90s 1924 वाला नहीं, 60s और 80s वाला माइंड सेट है रियासत का। उस माइंड सेट को बदलना होगा। रियासत खुद फेक न्यूज़ को बंद करेगी। यकीन जाने मीडिया उतना फेक न्यूज़ नहीं फैला रहा। सोशल मीडिया के अंदर ज़रूर ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि ये नया
मीडियम ज़रूर है, इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, इसके तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के चीज़ों को तय करने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी रियासत अपने उस फेक न्यूज़ एजेंडे को बंद करे, जहां पे पॉलिटिकल लीडरशिप को एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे को टारगेट किया जाता है, जिसकी वजह से माशरे के अंदर जो है कि अबतरी पैदा होती है। और मीडिया को मिस यूज करना बंद करें, मीडिया खुद ठीक हो जाएगा। अच्छा खालिद साहब, सना साहिबा का बड़ा वैलिड पॉइंट था कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो जो जेन्युइन साफी है उनकी जान से आवाज क्यों नहीं उठाई गई? देखिए, जेन्युइन साफी हमेशा आवाज उठाता है, मैं भी आवाज उठा रहा हूं ना। आपको ये 60 की दिहाई में, आपको 70 की दिहाई में, आपको 80 की दिहाई में भी ये नजर आएगा। आपको हमेशा जो मफाद परस्त टोला है वो टूल बनता है। इस वक्त भी अगर आप पाकिस्तान के अंदर देख लें, आप 10 साल पीछे चले जाएं, आप 5 साल पीछे चले जाएं, तो थपकी दी जा रही थी, हल्लाशेरी दी जा रही थी कि जनाब मियां साहब दे तख्ते चुक के पुट दो, ठीक है। आप 10 साल और पीछे चले जाएं तो उस वक्त किसी और के पीछे लगे हुए थे। 10 साल और पीछे चले जाएं तो किसी और के तख्ते उखाड़े जा रहे थे। ये जिम्मेदारी रियासती इदारों की होती है, हुकूमतों की होती है। हुकूमत खुद कवानीन पर अमल नहीं करेगी, हुकूमत खुद ज़ाब्ता अखलाक अपने लिए तय्यन नहीं करेगी, हुकूमत खुद बेलगाम घोड़े की तरह मुखालफीन को कुचलेगी, तो फिर यही होगा कि उसके असरात आम आदमी की तरफ भी जाएंगे। ये मुहावरा आप ज़हन में रखिए कि अगर बाग में एक सेब जो है वो बादशाह तोड़ेगा तो उसकी पूरी फौज बाग को उजाड़ देगी। ये रियासत की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो कवानीन जो मौजूद हैं, जो इखलाकियात मौजूद हैं, उनके ऊपर अमल दरामद करे और अपने ऊपर से आगाज करे। जब रियासत खुद ऐसे गैर कानूनी काम करती है और हल्लाशेरी देती है तो चीजें बढ़ती हैं। उमर, आप खुद भी सोशल मीडिया यूजर भी हैं और आप काफी एक्टिव भी हैं वहां पे, क्या समझते हैं क्या तरीकाकार होना चाहिए फेक न्यूज को कम किया जाए? देखिए, फेक न्यूज बंद होने का सिलसिला, अब मैं सिर्फ बार बार ये कह रहा हूं कि सोशल मीडिया को कटहरे में खड़ा कर रहे हैं। मुझे आप ये बताइए कि फेक न्यूज इस मुल्क में क्यों नहीं फैलेगी? इस इलेक्शन के अंदर, अभी 2024 का जो इलेक्शन हुआ है, इस मुल्क की जिस सबसे बड़ी पार्टी को वोट पड़ा है सबसे ज्यादा, जिन्होंने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं, जिस शख्स के नाम के ऊपर जीती हैं, जिसको वोट पड़ा है, आप टीवी पे उसकी स्क्रीन के ऊपर उसकी तस्वीर चला सकती हैं, आप उसका नाम चला सकती हैं। अगर आप नहीं चला सकती तो आप तवक्को रखते हैं कि लोग भी वैसे ही सोचें, वैसे ही करें जैसे आप इस मीडिया को चला रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप सोशल मीडिया के लोगों को कटहरे में खड़ा करके उनको कह रहे हैं कि सब गलत वही कर रहे हैं। क्या बुशरा बीबी की डायरी के नाम के ऊपर जो गंद फैलाया गया था, क्या वो सोशल मीडिया ने फैलाया था? मुझे आप ये बता दीजिए। क्या ऑडियोज लीक करके जो सब कुछ किया गया था, क्या वो सोशल मीडिया से लीक की गई थी? जिस तरह खालिद साहब तस्करा कर रहे थे कि मिस्टर 10% का खिताब क्या पाकिस्तान के सोशल मीडिया ने दिया था? दीगर जो नाम दे, मैं नाम नहीं ले सकता आपके सामने, जो बेनजीर के बारे में इस्तेमाल किए गए थे। देखिए, सोशल मीडिया ऑलरेडी अकाउंटेबिलिटी अपनी खुद भी करता है। मिसाल के तौर के ऊपर मैं वीलॉग करता हूं, मैं खुद उसका जवाबदेह हूं। जिस तरह यहाँ पे डेफेमेशन का लॉ मौजूद है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा अखबार जो है, उसका लंदन एडिशन डिफरेंट क्यों होता है पाकिस्तान के एडिशन से? आप उनसे जवाब तलबी कर सकते हैं, लॉस तो उनके भी मौजूद है। मैं और बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। देखिए, बहावल नगर के बात लॉ मौजूद है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पाकिस्तान, जो मैंने पहले भी बात की, हम मिजाज नहीं बदल रहे। अब बहावलपुर का वाकया किस वक्त हुआ और आपने कितनी देर के बाद उसके ऊपर रद्देमल दिया? आप चाहते हैं कि 48-72 घंटे कौम जो है उल्लू बन के बैठी रहे? भाई, ये दौर नहीं है, ये टेक्नोलॉजी का दौर है, ये इंफॉर्मेशन का दौर है। लोगों को फौरन एक्सेस चाहिए। अगर आप खुद को नहीं बदल सकते तो आप फेक न्यूज का नाम लेके, रेगुलेशन का नाम लेके सोशल मीडिया को नहीं बदल सकते। ये एक जदीद टूल है जिसको लोग इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अगर आप कोरिया बनाना चाहते हैं पाकिस्तान को, या कोई और मॉडल बर्मा का यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, जरूर कीजिए। लेकिन पाकिस्तान एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म का खित्ता है, डिफरेंट किस्म का मुल्क है। हमारा माजी सही पॉइंट टेकन। उमर, अभी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि काजी फाइल को एक्सटेंशन देने की बातें भी की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। पसे पर्दा हकायक क्या है, लेकिन एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।